samalanyo Tidaka dambe wasonga zima Ominikadi daka Aminikadi Washitu mama Tidaka dambe wasonga zima Ominikadi daka Aminikadi Washitu mama Dambe Jidaka sumalempa Ominikadi Dambe Diujela sambalanyo Aminikadi Dambe Jidaka sumalempa Ominikadi Sidaka Diujela sambalanyo Aminikadi Tidaka dambe wasonga zima Ominikadi daka Aminikadi Washitu mama Judakan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Ou direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Judakan, Jula Samalanya. Diujela sambalanyo Aminikadi Niami be konda, niami be sewa, niami be shua, iduni ele mizere bana. Basondame, baba na nakabo bana yola dame dodama. Oduye buru kela kondana li, de una nakabo tulundi ala dame dodama. Oduye wolo de una konda. Basondame, fila wo, basondame, senevo wo, basondame, baba wo, basondame, dongubu go, basondame, hena, basondame, maragalu go, basondame, suragalu go, basondame, damashilu go, kamele damaragane go dina, basondame, a côté bi, a orange bi, abesoro. Produit par Simé Agroalimentaire. Awo bikodo kito bila ka kunu kuma fo ka shini jatemne oya on sigi kun ya dinya dungodo ka borudumani ke awfe ka aw masala an ga saka an hakilina di nyogoma an jena tege tabudula hokun kona na ma fo no ka aw bismillah nouveauté le kan tuguni bikodo keneka kaka gele aka gele nga dungodo ni mi ma fara gele yakan aka gele en konna de la de mi malle kele dorome binan Malin binani. Malin ne ba dinde ne ma pour que ka sunoko. Aso lante ba nono mi. E meni malin te saka soro nono mabo nono ba chama mbe yoro na ba nono mi sa. Ah? Ai ne mo ba ngo ba nono. Toroto fune ka gele. Foi de te seka. Toroto gelala. Toroto be wa saba ni keme durula. Ita blakibla. Ori ke akume wa kele ni keme fula de la. Malikoro. Malikura wa saba ni keme duru. Amase ne era ka fo ko baro sigi kuye muye play. Baro era damne na ka baro sheri. Baro damne la baro ja Abdul Karim jamtene bambulo. Nda chien fo le bigo de kene ka mina kana amasala afana dutigi na songo bolado ayo na songo ba a chogola ko gelale o be na songo changera wa vie ele be chogodi jamtene mina dadu da ko fanya na jamtene kede fe nete aller présenter bli idumbia Sidibe bana o ka siribe Sidibe dumya adu bekele wurika bambula no ale fana vie chérie ale ka kele ere be ko ka ku noya ale ka kele kumbawi ale kele fe aka kele ka chekele fana bambula no o ye shaka dumbia yi afana ka commerçant do en même temps fana ka kele bolu dal mina o de ko ka ku noya ambulu ka anga dumuni fe on ka jere noya o ka kele o namna je ka masala bi inshallah wurika nam tiando crise mondiale diɲɛ bɛ jɛna ma ka ko diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛ sisan mais anw ta kun tɔ gɛlɛyara ka da embargo kan embargo in wulila BCEAO ka
CEDEAO ka problème kuma amna o fana ye a ka sanction wuli donc o kɔrɔ sisan ko an kan ka an jigi da k'a fɔ ko bɛna nɔgɔya est ce que an bɛ don min na komi bi Worokiya k'o nɔgɔyalen don wa yana an ka kuma daminɛ n b'aw lamɛnbaga cɛ muso Mali kɔnɔ Mali kɔ kan bi aw fana ye sar de ye bi sari yɛrɛ parce que aw lamɛnlen don aw tɔgɔ bɛ da u la o ye importance ba de ye an b'a fɔ aw lamɛnbaga bɛɛ ma assalamu alaikum wa rahmatullah an bɛna sigi mun kɛ Ala kana sitanɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la ya rabi Allah ya rabi kuma min bɛ bɔ an da Ala ka barika don a la mɔgɔ bɛ sigi dɔ kɛ i b'a sɔrɔ barika t'a la Ala ka barika don anw ka sigi in na a bɛna don kulo min fɛnɛ kɔnɔ Ala k'olu kulow kɛ kulo kunnandi ye o de ye ko in na importance ye n'o tɛmɛna ka bɔ yen i parla i ka bazin ɲana merci n ka joli filaw fɛnɛ ka ensemble ɲana Chaka yɛrɛ parla bon ne ni Jamutɛnɛ très simple an fana parla an lamɛnbaga an bɛ bɛɛ fo an bɛna kuma gɛlɛya kan gɛlɛya ma daminɛ fɔlɔ yɛrɛ Embargo wulila koyi n bɛna mun f'i ye n ko tubabu ko c'est le début commencement ma daminɛ i bɛna gɛlɛya i ɲɛ na depuis Ala ye diɲɛ d'an ma gɛlɛya mun ye an bɛ n'o de ye Mali kɔnɔ embargo n kɔnɔ embargo wulila ça fait 2 semaines 3 semaines fɛnw bɛ ka kɛ volcan de ye ne dɔgɔnin kumana maliyɛn na sisan a ye kumaba de fɔ mɔgɔ caman bɛ yen olu denw bɛ sunɔgɔ ni maliyɛn de ye Yoplait denmisɛnnin bɛ ne ka so n'a bɛ Yoplait min a bɛ denmisɛnnin 5 7 bɔ don dɔ la n bɛ n ban k'a san ka d'u ma yɛrɛ n'an kun b'o san 30 ne bolo embargo wulila fɛnw bɛna kɛ 25 ne tɛrɛ ne kɔni sigilen don gɛlɛya kan mais maliyɛnw bolo embargo wulila fɛnw bɛna kɛ 25 tan de ye an tun b'o Yoplait mun san 30 Mali fan bɛɛ bi o bɛ 40 na et puis i b'a dɔn gɛlɛya yɛrɛ problème ye mun ye o k'a sɔrɔ sɔrɔ bɛ yen ne ni mɔgɔw de tɛ bɛn gɛlɛya kuma na parce que mɔgɔ caman ko ko diɲɛ ka gɛlɛn est-ce que diɲɛ fan o fan a économie ma nɔgɔn ni Mali ya et puis a sɔrɔ ka bon ni Mali ta ye par exemple tout pɛrɛn dɔgɔnin bɛ Nigeria o capitale Abuja n y'a ɲininka sɔgɔmada in na n ko Lagare n welelen don Renouveau ka plateau kan n ko ka sogo kuloma kulo ye joli ye ko naira 2500 naira naira 2500 o bɛ bɛn sefa 460 de ma o sogo kuloma dɛ koloma an bɛ k'o sa koloma sa Bamakɔ bi 700 partout dans ce cas minnu b'a fɔ diɲɛ ka gɛlɛn Ala y'anw kɛ taamana ye an ye commerçant ye an ka bolofaraw bɛ yɔrɔw la an bɛ ko in kalama d'accord an bɛ dugawu kɛ Ala ka a nɔgɔya halisa mais a bɛna gɛlɛya de ayi Worokiya non a bɛna gɛlɛya de i sigi ni gɛlɛya ye o ka fisa k'i ta i tɛgɛ ma d'accord merci o tuma an b'an préparer merci Worokiya Jamutɛnɛ Worokiya y'a yira k'a fɔ ko embargo wulila nɔgɔyaw kan ka kɛ a bɛ ka kɛ gɛlɛya de ye fɛnw bɛɛ gɛlɛyalen don Worokiya ka kuma la gɛlɛya ye mun nana n'o ye o le k'a ka kɛ nɔgɔya a kɛra gɛlɛya ye pourquoi mun nana n'o ye bon n bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fɔ k'aw yɛrɛ fɔ aw ka baara ɲuman na fɛn fila de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la ni waati in na embargo in produit dɔw tun t'a la dumunifɛnw tun t'a la furaw tun t'a la merci mun ye taji ni pétrole ninnu si tun t'a la bon ni dun ye an ka ɲɛnamaya yɛrɛ lajɛ Mali kɔnɔ o sirilen don ninnu produit ninnu de la ka caya donc embargo wulilen a bɛna fɔ embargo tun t'olu kan mais embargo tun bɛ minnu kan kosɛbɛ produit n bɛ produit misali kelen ta mun tun ye ciment ye ciment tɔni bɛɛ bɔra a kalama yan a bɔra e tun bɛ 18 a tun taara fɔ 27 o bɛɛ tun bɛ don a la donc parce que olu embargo tun b'olu n'a ɲɔgɔnnaw kan mais donc embargo wulilen puisque n ko a bɛ ɲa fɔ embargo tun tɛ ninnu kan mais fɛn fila embargo ye kasara de lase Mali ma sɔrɔw de binna pep parce que mun ye jamana yɛrɛ ka musaka n'a bɛ fɔ budget embargo nalen kɛmɛ sara pour que fonctionnaire ka se ka sara ni gouvernement ye mobili minnu circulé ninnu ka se ka kɛ donc yamaruya dɔrɔn tun dira n'a sɔrɔ gouvernement kan ka 100 ta ka don dépenses la dɔrɔmɛ 15 dɔrɔn yamaruya de tun dilen don dɔrɔmɛ 15 ka bɔ o de tun labilalen ni dun ye Mali lajɛ Mali ka sɔrɔ bolo sirilen don gouvernement la parce que ni gouvernement
bi baaraw kɛ o bɛ taa voyager ka taa Segu hôtel ninnu fɛn caman restaurant ani marché public ninnu fɛn caman mais n'olu bɛɛ jɔra mɔgɔ caman ka entreprise sigilen don ka ɲɛsin marché ninnu bɛɛ ma mais n'olu bɛɛ jɔra donc a waati la mɔgɔw ka sɔrɔw binna kosɛbɛ donc fɛnw prix yɛlɛnna mais sɔrɔw jiginna o de ye a digi mɔgɔ la kosɛbɛ bon normalement ni embargo wulila hali ni embargo waati yɛrɛ tɛ i b'a dɔn waati dɔ de bɛ san kɔnɔ an bɛ se k'a fɔ mun ye traité ye o bɛ daminɛ généralement février tilankɛ ka taa fɔ juin ninnu na o waati b'a ye fɛn bɛɛ bɛ circuler chantier bɛ fan bɛɛ b'i ta sɔrɔ hali san normal la samiya ma nɔgɔ san normal la bɛɛ b'a fɔ ko samiya wari tɛ yen bon ni embargo n'a sɔrɔ ko an ka mɔgɔ tun ye fɛlɛ tigɛ ko embargo tun wulila yanni nin waati cɛ peut-être mars ou bien avril ninnu na peut-être an tun bɛ fɛn dɔw santi cogo dɔw la mais puisque an labɛn samiya waati in ma donc mɔgɔ hakili la ko fiɲɛbɔda min bɛ na kɛ o tɛ ye mais donc diɲɛ dun gɛlɛya bɛ ka fɛn dɔ bɛ ka fara kan ka taa fɛ donc halisa dɔ de bɛna fara mɔgɔw ka dépenses kan parce que an mako bɛ mun na i bɛ ka malilɛ minnu fɔ ani fɛn minnu fɔ mais olu fana ka baara kɔnɔna na o bɛ fɛn dɔw de san olu b'a san gɛlɛya la donc olu fana tɛ se k'a feere gɛlɛya la donc o tɛ gouvernement in nɔ o tɛ mɔgɔ wɛrɛ nɔ o ye diɲɛ taabolo de ye bi mais mun tun bɛ se k'a fɔ mɔgɔ la ni gɛlɛya bɛ yen ni dɔ fana bɛ ka fara mɔgɔw ka sɔrɔ kan donc gouvernement tun ka fɛlɛ na ni fɛlɛ min b'a to dɔ bɛ fara mɔgɔw ka sɔrɔ kan c'est pourquoi ni mɔgɔw bɛ taa sika Mali ni jamana wɛrɛ sanga ne bɛ yɛlɛ n'i ye Côte d'Ivoire ta tuma dɔw la i b'a dɔn 1000 bɔ ka nɔgɔ mɔgɔ ma don dɔ ni 100 bɔ ye miliyɔn 1 bɛ kun a fɔra e ka 1000 di 100 bɛ nin ko dɔn ka 1000 bɛ nin ko dɔn ka 100 di yɔrɔ mun bɛ ni ko 1000 tigi ko ka 100 di o bɛ kuma sa dɛ bon donc maliyɛnw bɛ niveau min na bi caman bɔra mɔgɔw ka sɔrɔ mɔgɔ caman ka entreprise datugura olu ka entreprise ko diɲɛlatigɛ ko banna c'est vrai projet datugura olu ti baara la baden bɛ yen bon donc dɔ de bɔra mɔgɔw ka sɔrɔ la mais fɛnw bɛ ka yɛlɛ bon fɛlɛw dun tɛ ka tigɛ mun b'a to dɔ bɛ fara mɔgɔw ka sɔrɔ kan pour que a ka se ka fɔ mɔgɔw la donc o de mun b'a yɛrɛ la ko fɛɛrɛ tɛ ka tigɛ a bɛ sɔrɔ fɛɛrɛ de ma ɲɛ sɔrɔ fɔlɔ mais mun b'a yɛrɛ la ko fɛɛrɛ tɛ ka tigɛ bon an ɲɛ t'a la parce que an ɲɛ t'a la dɔ tɛ ka fara mɔgɔw ka sɔrɔ kan yɔrɔ tɔ la a bɛ kɛ tan de normalement jamana mara bɛ tan de c'est à dire ka dɔ fara fɛnw prix kan o ye diyagoya de ye diɲɛ fan bɛɛ nka ni dɔ bɛ fara mɔgɔ fɛnw prix kan gouvernement fɛlɛ de bɛ tigɛ mun b'a to dɔ fana bɛ fara mɔgɔw ka saraw kan mɔgɔw ka sɔrɔw kan parce que bɛɛ ti saratala ye commerçants bɛ sugu kɔnɔ mɔgɔ wɛrɛ sɛnɛkɛlaw bɛ yen mais kelen f'i ye ɲinan aw ma fɛn y'a la fɔlɔ ayi sabali sa worikɛ ko k'an ma fɛn y'a la e fana ko k'an ma fɛn y'a la n bɛ fɛnɛ ka misali kelen di aw ma san tɔw la yarɔ Mali sirilen don sɛnɛfɛn de la san tɔw la engrais tun bɛ san 3 dugu ma 2,500 mais joli a bɛ sɔrɔ ɲinan joli 7,000 7,000 ni 8,000 k'a daminɛ 7,000 ka taa 8,000 sɛnɛkɛla bɛ ka engrais san o de la bi mais o bɛ engrais san o la ka sɛnɛ kɛ o bɛ na o feere e ma joli merci ɲininkali gɛlɛn a bɛ ji fɛnɛ Saka Doumbia Saka kɔni bɛɛ t'a la mais sisan Saka ne y'a faamu e ni Worika bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ka kɛlɛ ye vie chère de ye ko ka nɔgɔya an bolo a ye association de ye a ye association de aw kɛlen don ka boloda fɛn jumɛn de boloda fɛɛrɛ jumɛn boloda bi mun bɛ se ka vie nɔgɔya anw bolo mun bɛ se ka ko nɔgɔya an bolo an bɛ ka min boloda bi n b'aw bɛɛ lajɛlen fo n b'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo an ka laɲini ye toujours jamana kɔnɔdenw dɛmɛli ye quoi ani faamaw yɛrɛ dɛmɛli mais ni mɔgɔw m'a faamu toujours u b'a jira k'an ye fasodenjugu ye or que an de préparé ka nin signalement kɛ depuis longtemps wallahi yami an de préparé an taara sugu an ka yɔrɔ sugu ninnu na zone sugu ninnu na u ye musow ye kuma caman f'a ye an essayé ka faamaw lasɔmi yanni a ka se nin waati in bɛɛ la mais mɔgɔw m'a faamu u wulila dɔrɔn ninnu ye mɔgɔ jugu de ye u bɛ fɛ ka jamana ci de u bɛ fɛ ka jamana kɛra tan de a tɛ ne bi yan ale Worika kumana Nigéria min ka tan de n ka bagan bɛ bɔ yan ka taa yen ne yɛrɛ dɔgɔ Nigéria ye o ne ye min kɛ a ka ca dɛ mais aw sera faamaw ma an seliw ma u y'an wele Kuluba k'an wele gouverneur la an taara an ye solution an ye fɛn f'u ye u ko k'u y'a mɛn k'an ka numéro an y'an f'u ye parce que jamana bɛ cogo min na san tan u ka dɔ bɔ fɛnw na dodamaw na parce que ne b'a fɛ ka jamanakɔnɔdenw dɛmɛ u ka dɔ bɔ dodamaw na voilà n'i y'o jigin o la a bɛ se k'a ka prix fixé commerçant bɛ kuma o de la u k'an bɛ na ni minɛnw ye k'a dodama bɛɛ ka gɛlɛn k'a fɛn bɛɛ ka gɛlɛn ko n'o gɛlɛya la k'olu bɛ se k'a feere nɔgɔya la cogo jumɛn i y'a ye an y'o f'u ye u ka fɛɛrɛ kɛ ka dodama jigin o la u bɛ se ka ko contrôle sisan n'olu tɛ contrôle kɛ u y'a mɛn u y'an ka numéro ta ko problème t'a la k'u bɛna solution k'a la fɔ bi o solution an b'o cogo de la tan de. a dɔn fɔ bi aw ye jateminɛ kɛ o yɔrɔ kelen ninnu na ko foyi ma bɔ dedo foyi ma bɔ foyi la a ka taa bi yɛrɛ jateminɛ kɛ bi sɔgɔmada ne taara n ko bɛ taa sukaro san
kɛmɛ ni mugan kun bɛ ne bolo kɔrɔkɛ ko k'a kɛra kɛmɛ ni 40 n ko cogo jumɛn na Amargo wulilen Amargo ko bi sɔgɔmada na fajira na mais aw ma wuli ka jɔ foyi kɛ ka ni kun in dɔn wa an faamaw ka kuma ka ni kun in dɔn an wulila k'an jɔ ka kun ɲini a y'an kun dɔn parce que u y'an wele de yɔrɔ 2 gouvernorat ani kuluba i tulo bɛ n ka kuma na gouvernorat ko a ma a ko madame Rose an bɛna conférence de presse an bɛna conférence de ministres organiser o an welela lundi u y'o organiser mercredi ka décret de bɔ u ma condamné kɛ décret yɛrɛ mina fɛn fɛn bɛ don mun ye sukaro kɛmɛ sira o kɛmɛ sira u bɛ 50 bin ka bɔ a wari o kɛra mercredi tɛmɛnen ayi non yani ni ko in kana yani embargo kana anw ye avertissement kɛ o parce que anw bɛ mankan in na bi dɔ ba an bɛna don san 2 de la o tɛ bi ye dɛ depuis ni gouvernement in nana anw ye jateminɛli kɛ an y'a daminɛ tulu la an tun bɛ tulu min sa 750 ni 50 o commencera ka na 1000 bi na o bɛ 8000 de la Bamako i tulo bɛ n ka kuma na an ye sukaro bɔra 80 na o nana 90 na an wulila mankan na u ye temps dɔɔni d'an ma après u nana an wele gouvernorat la muso ko a ma ko ni Ala sɔnna a ma Rose an bɛna mesure ta an bɛna dɔ bɔ dumuniw dédouanement na parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ bɛna dumuni ye grossistes b'u plein douane de la bon n'i y'a jateminɛ Mali fɛnɛ ka budget douane an'an commerçants ka impôt mais u k'a da anw luxetigiw kunna parce que anw minnu bɛ luxe feere mais mun ye alimentaires ye n'o de fɔ gouvernement ye diɲɛ dugu o dugu n'i ma wari bɔ jiginɛ kɔnɔ ka dɔ bɔ minɛnw prix la douane min bɛ don dɔ bɔ douane na aw yɛrɛ décret bɔ kɛmɛ sira o kɛmɛ sira aw bɛ 50 bin ka bɔ sukaro la malo kɛmɛ sira o kɛmɛ sira aw bɛ 50 bin ka bɔ a la tulu kɛmɛ sira o kɛmɛ sira aw bɛ 50 bin ka bɔ a la u ye ko in kɛ papier mais a ma valider parce que i b'a dɔn Rose fɛnɛ kɛ détaillant ninnu fɛnɛ b'u plaît ni Rose ninnu grossistes ye parce que olu fɛnɛ b'a fɔ ko mun tɛ olu fɛnɛ ni gouvernement cɛ olu fɛnɛ bɛ o sɛgɛn ta k'o da détaillant kunna merci Rose ninnu fɛnɛ bɛ gɛlɛya kɛ détaillant ma k'aw bɛ gɛlɛya kɛ détaillant non i b'a dɔn détaillant y'o fɔ dɛ Aïssa i b'a dɔn problème ye min ye grossiste ka gɛlɛya ye dédouanement de parce que ne filɛ ne ka baara tɛ dumuni feere mais dumuni feerelaw bɛ tile ka se ne ma u ye ne yɛrɛ kɛ komi solution bon ne dun fɛnɛ ta ye kuma de k'a fɔ ɲɛmɔgɔw ye ɲɛmɔgɔw bɛ mun de kɛ sisan anw population bɛ ka kuma par exemple ne ni Jamutɛlɛ ni Siyaka u ka kuma in ta mɔgɔ yɛrɛ bɛɛ y'i yɛrɛ ka analyse kɛla ye koyi mɔgɔ bɛɛ de y'i yɛrɛ ka conseil kɛla ye maliyɛnw bɛ kuma na dumuni ko la bi an bɛna projet jumɛn dayɛlɛ dumuni na a ye wari bɔ trésor kɔnɔ olu nana sɔrɔ président kɔrɔ in b'o de kɛ o mais Jamutɛlɛ wari bɛ trésor kɔnɔ ye a kɛra togo o togo mun bɛ yen a y'a tila a ye dɔ ta a k'a di malo syndicat bɛ yen sogo syndicat bɛ yen sukaro syndicat bɛ yen syndicat de bɛ nin bɛɛ la nin bɛɛ bɛ taa conférence kɛ chambre commerce kɔnɔ non olu ye papier bɔ n'u tun y'a valider walayi Mali filɛ dingɛ min kɔnɔ bi dumuni ko la anw tɛ sa a ma taa ka dan kɛ Jamutɛlɛ wari tɛ trésor in kɔnɔ yan non wari bɛ se ka labila sisan sanction wulilen parce que sanction waati la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ gɛlɛyaba de tun bɛ gouvernement kan o yɛrɛ ka se ka nin waati ka fɛn caman kɛ ka nin waati in sɔrɔ a balila mɔgɔ caman na dɔw tun y'a fɔ a tɛ se ka kalo 2 caman kuma fɔra yan donc wari tun tɛ yen an kana ɲɔgɔn nɛgɛ mais bi an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi a ma daminɛ bi c'est à dire fɛlɛw de tun b'a latigɛ kabini donjan mun b'a to ni gɛlɛya in ka kɛ c'est pourquoi an bɛ ɲina gɛlɛya mun na bi a ka gɛlɛ gouvernement in bolo bi gouvernement in yɛrɛ ka se ka solution sɔrɔ a la bi c'est vrai donc fo mɔgɔw de fana ka gouvernement fana faamuya k'a fɔ ko solution t'u bolo ne b'aw ta o mɔgɔ tɛ se ka gouvernement faamuya o n'i bɛ ka si kɔngɔ la i tɛ mɔgɔ faamuya o non n'i bɛ ka si kɔngɔ la i tɛ maa faamuya kɔngɔtɔ bɛ yeli kɛ de sɔgɔ n'i ka duden ni problème b'a da la dutigi n'i fa fɔ k'i ba fɔ o bɛ e de lajɛ o mako foyi tɛ i ka solution sɔrɔ la donc jamana kɔnɔ gouvernement jamana ɲɛmɔgɔw de bɛɛ fa ni bɛɛ ba ye merci mɔgɔw bana bɛ mɔgɔw la kɔngɔ bɛ mɔgɔw la magoɲɛwɛrɛ bɛ mɔgɔw la u b'a fɛ sɔrɔ ka na mais ne sɔrɔ tɛ se ka na donc olu t'o lamɛn o parce que e bɛ se k'a faamuya cogo jumɛn na ko office ɲɔgɔnna bɛ an bolo sɛnɛkɛlaw ɲɔgɔnna bɛ an bolo office dɔrɔn de tɛ taa Tɔnbukutu mara ninnu na Fagimi zone ninnu na
taasika so mara na kene ba dembe mais kadni adoma andoma wolo akuma fora mais alsa mali malu sanga bo ko kan non mais insécurité fana yo kene alsa to insécurité na osoro sa ta office la munye sukaro kana sukala en sukala fen bade iba don jamana un problème munye c'est vrai jamana un team mara tien kan merci kana siga non ambe gouvernement baraka la de amba do réalité mbala hali tuma do commerçant ba fuko stock munu mais parce que problème munye nous ni gouvernement ñoñe ba ko ni stock be ko ni stock be c'est vrai 4 gallons de tuma do bon na fana olu ni ko ka be ame taka de ibi taka merci gouvernement a problème Aïssa ni ko inga iba do problème muya normalement jika nga bol sran fate bolo fo tuma do la marché kan ka di munu ma te do lumo relation mais ni a démarrer relation kunda ne ba don mais na manya be na a produit be na jamana ko na jamtene ka ba be nya fali leke ne ba ebe ka mu fo na so jamana to metate ame ni an sigile me kenem kante sigini kan kan ma wolo sanjo la fara ko office nje kan kera san wari sira ba wolo ambe do mi ka est-ce que une famille mais san abu fo ko ni me keta mais abe sanjo libo abu fo ko san ko sal ka san ni c'est vrai mais na ni faye est-ce que aw manga o kele ke chogo falia parce que il ko ko be ni lutina à peu près 2 ans mais dongo do kunu ku ngafsa ni pied est-ce que aw manga o lutte stratégie falia non tseka falia aten nuna koy aten nunu no abe gouvernement aten nuna koy par exemple ko na ta ke foga bénéficier le gouvernement fait ou be papier signé mais aten la wala donc conseil des ministres ko tant défaut de au gouvernement ne ka défaut ou be conseil des ministres de organiser il y a des problèmes mia par exemple si ça anga mina munu kumbe Dakar port la ambar ko e port ka jurumu yele commerçant nga conteneur la maxali ya ta tolérer centaines de milliards alors ça ni fene yo ke ni yoro ina nga foli bu président belebele fly uye nyuma nga malion yi amu foku wali nyuma do Alassane yaka wari bi war do de do Alassane nga brige kono mais aya da ma fi sabillahi mais o joro te commerçant bolo urkia ema nyoko kuma fam nyoko ko na sura aka kelege minan kunye manale kaka ke gabakuri o koro aka keleke to ga changer ouais amodo ko gouvernement me ka aw ne problème mi iba do nyoko problème mi attendi ate gouvernement bolo mais gouvernement te ay attendi fa ka ka be ya mais ay la ro donga ba anda te saka fere do ke duko na be no ya ay la bolo vi commerçant iba do nga impôt daimu ya mois de barsi ame c'est ça un commerçant be sugubala anga wari bi sara de groupage etan ne tamba be fara nyokonga o de be do jigine kono tellement sanige balia be ya hani bido ka impôt masa ah bon c'est wartu bolo santega ke e jamtene mo de fo 100 e ni milliard be ku 100 e be se ka fendo sa kemet bakele ate digira ya fa moi mais nati bolo du ngone mbali fanta ya jugu ya kun okay on be fo ko Abidjan wari be Abidjan Senegal wari be alne on be ka kule ameni tulu musa nafle anga na toko fa anga publicité du tiguma anga na toko fo li tulu sanitiri iklobala amika kule la 8000 Senegal 4800 ne do wallahi jamtene konotoni bi woro mais jamtene bode malien senge malien te waso na yere ni gelea be ni jamana na gemela be ni jamana na no tori bebe kasi bere majide la bere mu be da anku amande anye gouvernement nga fereke nu sigileno u ka wuli nu wuleno ku poli mais on qu'est-ce que gouvernement rebe ni ko kala ko ni gelea ni bana ya parce que on est sani ko lu te sani ko be sanige bebe dumike c'est ça antene ka ko ya wole ne ya amafuye wa uma ku na la ja ah bon c'est ça et là où il était une bella il y avait une bella ya fam afra be ka yoro do fe o fona te quoi donc fin do yi mais a fait l'étable mali problème odi ah bon c'est ça agato na fere ti bolo ne bolo ni e mo wole abike a fere fie ni banga ke fere mi na ne ñoko fam yow voilà ne merci gaka ambe gouvernement baraka la oui mais mo mo numéro to duma jamana in kono jamana in problème mo mo me so luto numéro c'est vrai o de kama décision kirikara u beta kam die dungo to mali problème o de voilà tout le monde la misala me ke fere kelen fie commerçant ye ne gouvernement ne ba fe ka dobo ke ka dobo i ka prix la mais ne ta do i ka charger munye
Oui, tiens. Ne se ka discussion kɛ cogo jumɛn? Voilà. Normalement, analyse jateminɛw kan ka kɛ k'a dɔn k'a fɔ nin waati in na commerçant ka tɔnɔ bɛ se ka bɛn nin ma, transporteur ka tɔnɔ bɛ se ka bɛn ma, aw tɛ se ka yɛlɛ ka détail misɛnnin baden dɔw bɛ yen n'o kɛra i bɛ ligne rouge yira o. Oui, tiens. I kan ka dɛmɛ mun don. Bon, donc jamana in a fiɲɛ a yɔrɔ ka jan kosɛbɛ mais an bɛ segin a kan tugun gouvernement de ye dutigi ye. O de don dɛ. Mɔgɔ mun kan ka bila yɔrɔ mun na olu de kan ka mɔgɔ ta ka bila yen. Mun kan ka ɲangi ni sariya taara ni mɔgɔ m'a labato n'a ɲagili mun kan mun kan ka o dɔw kan gouvernement de kan ka o dɔw kan. Parce que a bɛ ka impôt ni fɛn minnu fɔ jamana Mali situation ka gɛlɛn. Parce que Mali ye même subvention ninnu subvention ka fɛn caman bi taxe caman bi ni caman binna a mɛnna. Gazi yɛrɛ b'o la. Gazi b'o la. Mais gazi ta. 1,5 ni 500 gazi b'o de la. Donc gouvernement ye caman kɛ. Gouvernement ye caman kɛ. 1,5 ni 500. Gouvernement ye caman kɛ mais o sigi a kan taabolo minnu talen don olu de caman tɛ taabolo ɲuman ye. A dun bangera bi de mais kunu filiw jaabi de bɛ ka ye bi. C'est pourquoi a bɛ fɔ mɔgɔ la ni an y'a ye taabolo kuraw bɛ ka taa minnu b'a to hali n'an sira kɔngɔ na bi sini an tɛ si kɔngɔ na mais n'an ɲɛ t'o la dun. Aw minnu ɲɛ b'o la kɛ a y'u ɲɛ yɛlɛ kɛ. Aw k'u ɲɛ yɛlɛ ani fɛnɛ. Ne baw ti m'o lamɛn. Sisan ne baw ti m'o lamɛn m'o f'i ti m'o lamɛn. I b'o de fɔ parce que u yɛrɛ t'a jamana in taabolo mun ye ani fɛnɛ. Voilà. A ka sira t'a la o. Saka Jamtane Maliyɛnw anw ka kan k'an sigi cogo di ka ɲɛmɔgɔw lajɛ ka se fo waati jumɛn na pour que nɔgɔya ka na an ka ɲɛnamaya. Fiɲɛ kelen Maliyɛn i b'a dɔn problème ye Maliyɛn tora mɔgɔ ko de la c'est pourquoi ni Maliyɛn baro bɛ kɛ ne bɛ merci Maliyɛn simplement ni ne dɔfɔ sa ne ye wale ko kɛ sisan ni Maliyɛn bɛ e fɛ ɲɔgɔn défaut tɛ défaut tɛ e la Maliyɛn ye sanulen ko ye n'a bɛ sira fɛ siralen ko ye mais n'a banna sira la don min ka ban e ɲɔgɔn la a bɛ kɛ zira ye Maliyɛn b'a dɔn k'a b'e fɛ k'i bɛ nkalon kan a b'i dɛmɛ nkalon kan et puis a t'i ka défaut fɔ mais n'i bɔr'i ka place la don min jugu wɛrɛ t'e la n'o Maliyɛn kelen tɛ o de la mɔgɔ ne yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ ko de kɛ avantage bɛ ko min na mɔgɔ bɛ ko dɔ de la nɔ bɛ ye ko min na donc an yɛrɛ b'an yɛrɛ ka gɛlɛya de la merci non an jogo de fɛn filɛ an kunna tan an jogo de bangera ka da kɛnɛ kan mais fili tɛ baasi ye n tɛ segin kɔ o de ka gɛlɛn merci an ka Mali lajɛ mun man ɲi mun ka ɲi an ka kuma an ka bɔ mɔgɔ c'est comme bi an bɛna tɔgɔ fɔ mais bi n'i ye dɔ fɔ sisan n'i ye dɔ fɔ sisan bi k'a man ɲi o b'a fɔ i bɛ faama contre la merci ou bien o b'a fɔ i b'a da o faama fana b'a bila a kunna k'a bɛ donc du coup ka sɔrɔ o tɛ c'est pourquoi bi n'i ye taabolo jateminɛ soit o bɛ mɔgɔ karisa b'an fɛ karisa t'an fɛ nin b'an fɛ nin t'an fɛ donc ni y'a fɔ jamana bɛ ka mara ten o fili an b'o fili de kɔnɔ kabini kunu hali n'i ye dɔ fɔ o b'a fɔ karisa bɛ k'i kɔrɔfɔ dɛ k'a sɔrɔ i dun bɛ ka taabolo ɲuman de f'u ye donc jamana in problème y'o de ye. Jamtane ka verre ɲɔgɔn na bɛɛ k'a san ka don ɲɛ la pour que an ka yeli kɛ o hukumu kɔnɔna la vie chère ko in na an wulila ka don dugu kɔnɔ min ka mɔgɔw ɲininka degun min bɛ hadamadenw kan bi gɛlɛya ko la a ja dɔw b'an bolo an ka jɛ an k'o lajɛ. merci. alhamdulilah an baara kɔni banna mais hali sisan kɔni minɛn kɔni ma gigi fɔlɔ bon faamaw kɔni fo hakili t'o la kɔni ani commerçant baw olu de bɛ se k'a nɔgɔya fɛngɛ sinon an kɔni ye commerçant an ye débrouiller kɛlaw dɛ an kɔni bɛ taa tɔ bolo suguba la dɔɔni na ka na dɔ ɲini kan mais commerçant baw olu de nɔba de b'olu la an kɔni seko t'a la an kɔni bɛ ka débrouiller ten mais faamaw kɔni fo k'olu ka jɔ dɛ k'an contrôle kɛ jamana ko la o mɛ sinon jamanadenw kɔni o sɛgɛnnen don dɛ u k'a lajɛ yɛrɛ an b'o ɲini fɛ yɛrɛ sinon alhamdulillah an bɛ débrouiller dɔɔni. Amadu kɔni wulila mais halisa minɛnw ma gɛlɛya minɛnw ma nɔgɔya fɔlɔ dɛ komi mɔgɔ caman faamuya depuis fɔlɔ an kun bɛ k'a f'u ye minɛn gɛlɛya ni Amadu in tɛ fankelen fɛ an b'o kalama mɛn na donc o de la minɛn gɛlɛya in ma baara in na malo ni ɲɔ ninnu ta hali ni a tant que ni sumankura ma bɔ kɔrɔlen ninnu tɛ se ka jigin quoi ni sumankura bɔra waati min na de donc an bɛ sɔrɔ k'a ye nɔgɔya bɛ na awɔ donc halisa an bɛ dugawu de kɛ Ala ka diɲɛ bɛɛ suma quoi pour que an ka se ka minɛnw sɔrɔ nɔgɔya la. Gɛlɛya foyi ma bɔ minɛn prix la dɔ de bɛ ka fara a kan toujours an kun bɛ san litiri kelen ta 120 100 ta mais sisan a nana fɔ 180 na bon dugu jogo 12 dɔ bɛ fara a kan bon a kɔni laban bɛ sɔn ka taa fɔ 200 ni kɔ la bon gɛlɛya in kun ye an yɛrɛ damaw de don sinon embargo tɛ gɛlɛya yɛrɛ de ka di Maliyɛn ni dɔ farala fɛn prix kan n'a jiginna a tɛ dɔ bɔ a la toujours dɔ de bɛ yɛlɛn ka fara a kan gɛlɛya ka di an Maliyɛn minɛ an ka nɔgɔya an ka minɛn nɔgɔya ɲɔgɔn ma o de ka ɲi bon toujours dɔ bɛ ka fara minɛn kan hali ni minɛn ta jiginna i b'a toujours dɔ b'a da kelen na dɔ tɛ foyi bɔ a sɔngɔ la
bon an b'a fɔ ko embargo tɛra an yɛrɛ de don sinon normalement ni embargo banna normalement minɛn ta da ka jigin mais toujours dɔ de bɛ ka fara minɛn sɔngɔ kan. An bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ kuma jamana ɲɛmɔgɔw fɛ ani Mali ɲɛmɔgɔw ka essayer ka dɔ bɔ fɛnw prix la quoi embargo banna maintenant n'a fɔra foyi tɛ ka jigin fo dɔ bɛ ka fara bɛɛ kan a ma nɔgɔn donc ne bɛ se k'o f'u ye u ka dɔ bɔ fɛnw na kosɛbɛ surtout maliyɛn yɛrɛ n'a fɔra maliyɛn yɛrɛ o 30 20 o taara fo 40 na. Malenko mɔgɔ si den tɛ sunɔgɔ ni maliyɛn ko tɛ. o fɛrɛ tɛ e yɛrɛ an talent na tunu na sɔrɔ ka bɛ balo ni maliyɛn ni mais maliyɛn dilan yan a tata Rose. A bɛɛ bɛ dilan ni sɔrɔ gɛlɛya kun. Produit dɔw de bɛ k'a la o tɛ bɔ yan. Sani ka taa maliyɛn yɛrɛ la o. A y'a bɔ ɲugu feerela zɔfɔn feerela ni embargo. Ne dabali banna de. Sugu kɔnɔna la n'i bɛ i ka sagasaganan tobi n'i bɛ ɲugu 150 de tun bɛ kɛ i ka sisan ɲugu 300 de bɛ k'i ka. A n'a tigɛ wari kɛ. N'i taara ɲugu yɛrɛ san u b'a fɔ ko ɲugu fana gɛlɛyara. Ɲugu fana bɛ sɛnɛ an fɛ yan. Ni angɛrɛ da gɛlɛyara. Angɛrɛ bɔrɛ tun ye 2,500 de Mali kɔrɔ k'a bɔ la ka na 3,000 la Mali kura la sa 7,500 8,000. Angɛrɛ ko kuma la ko ni suman kɔrɔ bɔra. O b'a feere ma nɔgɔya la cogo jumɛn na? Ko ni u bɛ se k'a sɔrɔ nɔgɔya la. Tiɲɛna ma nɔgɔ. Kɔlɔn kɔnɔna la ji bɛ san de hectare 1 ji ye 13,000. Ko ni suman kɔrɔw bɔra ko suman kuraw bɛ suman kura mana bɔ suman kɔrɔlenw bɛ nɔgɔya. A ka taa kɔrɔlen sɔrɔ yen. Angɛrɛ tɔ de bɛ ka gɛlɛya. A ka taa kɔrɔlen sɔrɔ yen. O kuma na o kɔrɔ ko an bɛ se k'an jigi da samiya min bɛ ka kɛ a sɛnɛfɛnw mana na bɔ olu fana ni gɛlɛya de bɛ nalen yan. O tɛ diyagoya. Ne ba yɔrɔ dɔ ne bɛ yɔrɔ dɔn bi u bɛ ka balo sɛnɛkɛla yɔrɔw u bɛ ka balo sanni de la. Awɔ. O ye ta ye. U bɛ ka san olu fɛ ka san. Kɔrɔlen tɛ dɛ ko u bɛ ka balo sanni de la bi. Saɲɔ kilo an ka dugu la bi 70. Est-ce que i faamuya? 80 Mali kɔnɔ a bi 100. U yɛrɛ b'a san de k'a dun dɛ fɛn tɛ jigin ne kɔnɔ. Mais sisan parce que ne ɲɛ b'a la sa aw bɛɛ bɛ kan kelen na. Awɔ. Aw bɛɛ an bɛɛ tɛ kan kelen na. Mais aw bɛɛ ka kɛlɛ ye. An bɛ ka kuma ɲɛnama de f'i ye plateau kan yan. Aw bɛɛ ka kɛlɛ ye. I b'a dɔn tiɲɛ ye fɛn kelen de ye mais nkalon de kɔ ye lebu ye. Mais tiɲɛ o tɛ tɛrɛmɛ. Dansaka Damutɛnɛ ye tiɲɛtigi ye. Ne fana bɔra sugu kɔnɔ ka na fara ale kan yan. Tiɲɛtigi Siyaka fana fara an kan yan. Bɛɛ n'i ka tiɲɛ don. Tiɲɛ 3 mana ɲɔgɔn sɔrɔ o de bɛ kɛ volcan ye. Non, Volga. Awɔ ni Volga bɔ sisan Volga 3 in sigilen don ne ɲɛkɔrɔ yan. Awɔ. Bɛɛ ɲɛ bɛ Volga 3 in na. Awɔ. Aw ka hami ye nɔgɔya bɛ se ka kɛ cogo min na. Mais an y'a lakɔlɔsi ko ni dɔ farala essence kan dɔ bɛ fara sotarama ni taxi wari kan. Mais essence jiginna. O poivron kelen o ni o min kun yɛrɛ la ko parce que ko essence ka gɛlɛn o poivron kelen tɛ jigin. Dɔ tɛ bɔ sotaramatigiw ka prix la. Je veux dire gɛlɛya mana fɛn fɛn layɛlɛ anw fɛ yan ne nɔgɔya kɛra o tɛ jigin. Me kuma kelen f'i ye kuma tunu na f'i ye gouvernement de don ka da mun na aw ka wuli ka jɔ aw ka wuli ka jɔ ni aw wulila ka aw jɔ yɛrɛ yɛrɛ est ce que aw tɛ se ka nɔ bɔ o ko la. nɔ bi bɔ a la mais gouvernement de b'an dɛmɛ la ka da mun kan Musa tile y'i kɔrɔ ta sisan Musa tile la ni Musa kun ye ni fɛn prix jiginna wagati min na u bɛ yala ka contrôle kɛ fan bɛɛ fɛ. Y'a mɛn affaire économique mɔgɔw kun bɛ yala bitigitigiw de la kuma bɛɛ u tɛ yala ni tenue ye sanga ni waati u bɛ taa fɛnw ɲininka ko nin ye jeli ye. Ya n'a yɛlɛmalen dɔrɔn u b'i tɛgɛ ta yen olu san kalitan fɛ u kun bɛ ten bon mun na n'a y'a fɔ ko nin ka kɛ ta aw tɛ se ka mɔgɔw bila contrôle la fan bɛɛ fɛ. Mais est ce que u y'a fɔ k'a ka kɛ ten ya. Ayi sisan a ka gɛlɛya a ka gɛlɛya n'a gɛlɛya k'an ka wuli mɔgɔw ka wuli ka contrôle kɛ u ma contrôle kɛ sukɔrɔ la ko sa na ma mɔgɔ caman minɛ a la wa. O kɛra. Mais u ma tila k'a dabila wa. U y'a dabila. U y'a bɛɛ jɔ pewu. Peut-être a jɔra peut-être u ka laɲini kun ye min ye laɲini la sabatira u bɛ se ka na a jɔli fana jamu. Ayi a man ka jɔ. I tɛ mɔgɔ to n'a yɛrɛ o. O kɛra sukɔrɔ la to mun na o tɛ kɛ sogo la mun na o tɛ kɛ tulu la mun na o tɛ kɛ maliyɛn na maliyɛn 30 bi katika bɛɛ b'a kalama o mɔgɔ tɛ yen général ninnu na minnu baaramɔgɔ dɔ tɛ maliyɛn min hali u yɛrɛ b'a min bon u y'a gɛlɛyara u kun kan k'a dɔn nin man ka yɛlɛ 40 na o a ka segin a nɔ na n'o kɛra u ni commerçant bɛna dɔn sisan mun bɛ yen commerçant ka degun ye yɔrɔ min ye produit min bɛ na yala o dédouanement a bɛ don fu de la wa ou bien a bɛ na cogo di parce que commerçant ka ko jɛgɛtigiw kun taara grève la mun na u sera ne ma k'olu ka jɛgɛ camion dédouanement ye 2 500 000 de mais ça u ye 500 000 de fara u ka camion kan k'a kɛ 3 millions ye an dafɛ duguw la contact b'olu ni syndicat minnu cɛ o bɛ dédouanement bɛ kɛ 1 500 000 Mali ta de
2,500,000 Mali tilala ka 500,000 faroka. D'accord, c'est ça, amé mal, comme amé mal actualité de la sang. Mal ko de digile no ambela. Ayeleli wori ka. Non mais mal ko de actualité la sang. Parce que andutigu. Tulu ka kele. Malo taka juguna go o ni wakati nye de san wara malo be kabakodi ateseka sa mais awulla ka se malentigi nunu ba kunyi nga mu ya daele ya menzirimata mais c'est ka kantu neko direction numbe mun kama jamta ne ko gouvernement an bɛɛ de gouvernement ye parce que ni gɛlɛya in nana kɛ anw pere-pere de b'a sentir ne ne ye gouvernement ne ni tɛ gouvernement ye dɛ dɔ de bɛ yen nɔ a bɛ sara a kama c'est vrai mun bɛ sara direction ka mobili wari d'a ma nin y'i ka baara ye nin y'i ka baara ye an wele bi aw ye an wele bi nin y'aw ka baara de ye c'est vrai dɔw de bɛ yen nɔ u bɛ sara ka contrôle kɛ ni a fɔra prix kana tɛmɛ nin kan n'a tɛmɛna nin kan ɲangili min kan ka d'a kan a bɛ d'a kan mais ni problème in sɔrɔ i bɛ taa n'a tribunal la bɛ polisi la parce que dɔw de bilalen bɛɛ n'i ka mission de don. Donc, gouvernement de kan ka dɔn ka fɔ o bɛ ka malilɛ mun fɔ sisan est-ce que bibi na malilɛ prix kan ka yɛlɛ mun bɛ na n'o ye non mun bɛ na n'o ye est-ce que o ka charge la dépense la est-ce que dɔ farala o ka dépense kan parce que une fois il m'a fɔ voilà o la ne ko n ka est-ce que aw ser'u ma k'u ɲininka non mais e tɛ se o parce que en tant qu'individu ayiwa n'anw tɛ individu ye dɛ o de kɛ ninnu bɛ anw ka kɛlɛ de kama e ma ne faamuya o tuma dɔw olu bɛ se ka taa mɔgɔw t'u jɛya u ye mais ni gouvernement taara service bɛɛ fɛn fɛn la sa ka papier d'a ma. Est-ce que vous m'avez dit que ni kunnafoni na kana se ka b'a di mais est-ce qu'il n'est pas temps au gouvernement yɛrɛ ka wuli ka nin ko ninnu yɛrɛ ta oui mais gouvernement ka fɔ o de bɛ ka fɔ aw ye o de bɛ ka fɔ aw ye mɔgɔw bɛ a kama essentiellement mɔgɔw bɛ a kama o de kan k'u jɔ o jɔ n'olu ye jɔ o jɔ a mankan tɛ sa a ye Musa Tile ta sisan k'a fɔ o waati la ni contrôle kɛ n'a fɔ prix kana ka tɛmɛ a tɛ tɛmɛ o kan mais munna kunun o tun bɛ se ka kɛ bi o tɛ kɛ misali e y'a fɔ ni carburant prix yɛlɛna transport bɛ yɛlɛ mais carburant bɛ jigin transport tɛ jigin donc du coup mais gouvernement kan ka dɔn nin waati la prix tu yɛlɛna an y'a yamaruya di aw ma aw ka kɛmɛ fila fara kan comme a prix jiginna donc du coup a bɛ se ka bɔ a la voilà maintenant mais ne client tɛ se donc jamana fɛn fɛn taali la ɲɛ a bɛ kɛ ten de ni sera filɛ sisan tan ministre ta fɔ ta n'i taara sotarama i bɛ se ka sotarama ta ka na sugu la sisan i bɛ se ka ta 500 ka na wula fɛ i b'a sɔrɔ a b'o duguma d'accord parce que olu bɛ to jigin a yɛlɛ ni fɛn prix jigin dɔrɔn a bɛ jigin bon jamana bɛɛ fana n'a réalité de peut-être ni anw ka réalité de y'an bolo nin fana y'an garisɛgɛ de peut-être Jamtɛrɛ kuma kuncɛ kuma la solution jumɛn bɛ e bolo ka proposer gouvernement ye comme gouvernement de kelen don problème ye sisan on dirait que olu de bɛ fɛ ka dɛsɛ aw ka kuma la solution jumɛn bɛ e bolo ka di gouvernement ma pour que an bɛ se ka nɔgɔya sɔrɔ en tant qu'économiste oui an bɛ niveau min na bi an ka tiɲɛ fɔ gouvernement ka sɔrɔ ka dɔgɔ diɲɛ gɛlɛyara gouvernement ka sɔrɔ ka dɔgɔ diɲɛ gɛlɛyara nka o ti a bali secteur dɔw bɛ yen nɔ zone dɔw bɛ yen fo gouvernement ka jateminɛ k'o niveau la an ye sɛnɛkɛlaw ka fɛn min fɔ engrais kunda parce que fɛnw sigilen de ɲɔgɔn na i m'a faamuya parce que misali la comme ça engrais kunda même turuto ninnu bɛ dilan ni mun ye kɔɔri kolo ni fɛn ninnu tɛ donc ni dɛmɛ ma don ka nɔgɔya la na olu niveau ninnu na a bɛ na ni gɛlɛya baden ye a k'a lajɛ nin waati in na an b'a dɔn c'est-à-dire a bɛ se k'a ɲɛ tugu investissement dɔw kan parce que n'i y'a mɛn i bɛ goudron ni fɛn dɔw kɛ niveau dɔw la o y'a sɔrɔ mɔgɔw falen don bon mɔgɔw dun bɛ ka ŋunuŋunukan mun fɔ n'u ma dankari a ko la a bɛ se ka bange fɛn na ŋunuŋunukan jumɛn bɛ ka fɔ bɛɛ bɛ ka fɔ ça ne va pas bɛɛ kɛra vidéomani non ça ne va pas vidéomaniya bɛɛ kɛra vidéomani hali ni mɔgɔw taara bitiginin na u bɛ taa vidéo kɛ ni malilɛ ye ok donc dɔ bɛ se ka groupe dɔ bɛ se ka bɔ sisan ka marché o tɛ yan u bɛ se ka bɔ ka marché a bɛ wolo mun na mɔgɔ t'a dɔn fanga kɔrɔ taara mun ye fanga kɔrɔ in ta gɛlɛya in marché banbali an mako dun tɛ ka segin kɔ bilen c'est vrai donc u k'a lajɛ vraiment lafiya da bɛ na u kana mɔgɔw to bɛɛ to i gɛn wɛrɛ bolo k'a fɔ vraiment Mali i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ Mali la quoi ni ne y'a lamɛn ne bɛ yɛlɛ de o b'a fɔ ko maliyɛn delilen don gɛlɛya la maa si ma deli gɛlɛya tiɲɛ don mais anw ta bɛ ka ko an fɛ non oui parce que ɲɛmɔgɔw tɛ nin taabolo ɲuman ye mun b'a to lafiya da bɛ na d'accord voilà ok merci Jamtɛnɛ Orokiya Ah. kuma kuncɛ kuma na bon kuma Orokiya bɛ se ka kuncɛ kuma solution na jumɛn di ani ka kuma jumɛn de fɔ ne gouvernement bɛ ye mun fɔ gouvernement ye ani jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ye ani jamana kɔnɔdenw sɔrɔ tɛ gouvernement bolo mais sɔrɔ mun b'u bolo u k'a ta k'a don dumuni na maliyɛnw ka fa kɔngɔ man ɲi dɛ wara kɔngɔtɔ a bɛ kini kɛ wara dun kini nɔ man ɲi sɔrɔ tɛ yen dɛ mais fitini mun b'u bolo u k'u ɲɛ ci u yɛrɛ ka ligisiw kan u ka maliyɛnw hinɛ minɛ maliyɛnw sɛgɛnna maliyɛnw ɲanina kɔngɔ bɛ maliyɛnw na minɔgɔ bɛ maliyɛnw na fɛn tɛ yen dɛ mais fitini mun bɛ yen u k'a ta k'a don maliyɛnw ka dumuniko da fɛ u k'a don malo la u k'a don sukaro la u k'a don tulu la u k'a don gazi la bi gazi ko mɔgɔ caman ye gazi tobili bila bi
Mba sereya mɔgɔw bɛ k'u ka anw fɛnɛ ɲɛ jɔyɔrɔ ye gouvernement in de ye. Ni mɔgɔ min kunkolo y'a dimi an b'olu de wele. Ni sen y'i dimi i b'olu de wele. Ni ɲɛ y'i dimi i b'olu de wele. Olu de ye malien bɛɛ ka solution ye bi. Ala de y'u bila yen. Mais u ka hinɛ o malien kelen na. U kana kɛ n yɛrɛ kun ye. Fɛn min bɛ jigin ne kɔnɔ u k'a ta k'a kɛ dumuni ye. A bɛ nɔgɔya Jamtɛrɛ ka kunkolo biribiri Saka kuma kuncɛ kuma na i bɛ se ka mun fɔ an ye. Kuma min fɔ dɔrɔn gouvernement k'a bila u kunna minnu b'u nin kuma ninnu f'u ye tan u ninnu don parce que mɔgɔ n'i tɛ fɛn dɔn n'a bɛ ka f'i ye a ɲini k'a dɔn i ka baara kɛ n'a ye fɛrɛ parce que ne b'a dɔn den n'a ni den kɔngɔ ye den minɛ ni den sɛgɛnna den ye jɔyɔrɔ jumɛn ye a fa tɛ an fana ye jɔyɔrɔ dɔw ye n'i y'a mɛn a bɛ ka kuma maliyɛn ko min na bi maliyɛn tun tɛ san fɔlɔ k'a di den ma o gigosi ninnu ni dɔ de tun bɛ san o jɔn bɛ se ka gigosi san mɔgɔ si a bɛɛ kɛlen maliyɛn min na a bɛ den kɔnɔ boli ka tila k'a kɔnɔ jɔ a nɔ na ye a b'a boli ka tila ka jɔ a nɔ na ye a dun b'a boli ka tila ka jɔ m'o dɔ kɛ o gɛlɛya sa bɛɛ ma kuma gigosi a tɛ ka kuma o la o parce que an dɛsɛr'o la an bɛɛ dɛsɛr'o la a bon k'a fɛɛrɛ kɛ nin fɛnmisɛn ninnu k'a fɛɛrɛ kɛ k'a solution ɲini ninnu na walasa a ko kana gɛlɛya parce que ŋunun na ni ŋanaŋana de i bɛ nin fɛn fitinin na dɛ maliyɛn fitinin dɛ i y'a kuma cayalen dɛ wa a dun bɛ kɛ n'u m'a fɛɛrɛ to a bɛ kɛ koba ye ayiwa an bɛ dugawu kɛ Ala k'an kisi o ma a kana kɛ koba ye Ala ka hakilina ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ sanfɛmɔgɔw ɲɛna k'u ka hinɛ dugumamɔgɔw la ko maliyɛnw bɛ k'a fɔ k'u sɛgɛnna tiɲɛ na kɔngɔ muɲu man di kɔngɔtɔ diminen man ɲi donc Ala k'an kisi kɔngɔ ma Ala ka hakilina ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma sanfɛmɔgɔw ni dugumamɔgɔw ka an nɔgɔw kun ɲɔgɔn na ka faamuyali ɲuman di bɛɛ lajɛlen ma an bɛ foli di an ka invité ma u ka nali la ka foli di an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔ mɔgɔ bɛ an lajɛ nin waati la an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen k'a fɔ aw ɲɛna ko aw k'an bɛn sini nin waati kelen na Renouveau Télé la à demain. Dambe poisson gazima ou kasambalanyo. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Hidaka dambe poisson gazima. O mini kadi daka, a mini kadi wajitu mama. Dambe jidaka sumalemba. O mini kadi. Dambe diujela sambalanyo. Sumalemba, Ominikadi. Sidaka, Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Hidaka, Dambe Poisson Gazima, Ominikadi Daka, Aminikadi. Wajitu mama. Jus d'Akan, boisson rafraîchissante. Abisoro Mali Fantanan Bella Jelena. Au direction commerciale Baflene, Hippodrome na, Semet Distribution, rue Nelson Mandela. Jus d'Akan, Jula Samalanyo. Ziujela Sambalanyo, Aminikadi. Ni be content, ni ami be sewa, ni ami be joua, iduni ele mizere bana. Basondame, papa nana kabo barayola dame dodama. Oduye buru kela kondanali, de una na kabo tolondi ala dame dodama. Oduye wolo de una kontale, maninga wo basondame. Basondame, Senevo, Basondame, Baba, Basondame, Dobubugo, Hena, Basondame, Maragalu, Basondame, Suragalu, Basondame, Damashilu, Kamele Damaragani, Godina, Basondame, Akonte Bey, Aorange Bey, Abesoro, Damatemendiala. Produit par Cime Agroalimentaire.